दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका के एक मशहूर सांसद लिंडसी ग्राहम की अचानक और बड़ी ही अजीबोगरीब मौत की खबर आई तो पूरी दुनिया का ध्यान सबसे पहले ईरान और रूस जैसी ताकतों की तरफ गया। मतलब ये कि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये शक जताया जाने लगा कि कहीं अमेरिका के इस मशहूर सांसद की मौत के पीछे ईरान या रूस जैसी किसी ताकत का तो हाथ नहीं। उसकी वजह ये थी कि लिंडसी ग्राहम वो नाम था कि जो अमेरिका के अंदर ईरान और रूस के सबसे बड़े दुश्मनों में गिना जाता था। जहां तक बात करें ईरान की, तो ईरान के ऊपर शक इसलिए गया था क्योंकि ठीक एक दो दिन पहले ही वहां के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने खुले तौर पर सैयद अली खामनाई और बाकी ईरानियन लोगों की शहादत का चुन चुन कर बदला लेने का वादा किया था। इसके अलावा ईरान के एक मीडिया हाउस ने तो एक एआई जनरेटेड इमेज भी शेयर किया था जिसके अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के लगभग सारे ही देशों के बड़े बड़े नेताओं को देखा जा सकता था, जिनको लेकर यह दावा किया जा रहा था कि क्योंकि ये सैयद अली खामनाई या बाकी ईरानियन लोगों पर बरसने वाले बॉम्ब्स के जिम्मेदार थे तो इसीलिए हमारी टारगेट लिस्ट में ये सारे लोग शामिल हैं। मगर फिर धीरे धीरे जब थोड़ा वक्त गुजरा तो लोगों का ज्यादा शक ईरान की बजाय रशिया की तरफ गया और ये रिजल्ट निकाला जाने लगा कि अगर इस इंसान की मौत वाकई नेचुरल नहीं थी तो फिर हो ना हो इस इंसान की मौत के पीछे रशियाई है और मुमकिन है कि इस इंसान की मौत ठीक एक दिन पहले उस वक्त हुई होगी कि जब लिंडसी ग्राहम यूक्रेन के दौरे पर थे और वहां पर या तो रशिया ने इनको अपने ड्रोन या मिसाइल अटैक का निशाना बनाया होगा या फिर वही खुफिया और खतरनाक तरीका अपनाया होगा कि जिसके लिए रशिया इतिहास में हमेशा से ही बदनाम रहा है, और वो तरीका है कि बड़ी ही खामोशी के साथ अपने दुश्मन को जहर से खत्म कर देना। जी हाँ, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये पता ना हो मगर रशिया दुनिया की एक ऐसी ताकत है कि जो हमेशा से ही न सिर्फ मुश्किल से मुश्किल जगहों पर अपने दुश्मनों को आसानी से जहर देने के लिए जानी जाती है, बल्कि रशिया का जहर सबसे खतरनाक भी समझा जाता है। रूस और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जो दुश्मन होते हैं वो कभी तो सिर्फ थोड़ी सी चाय पीने की वजह से मर जाते हैं, कभी अंडरवेयर मतलब सिर्फ नेकर वगैरह पहनने की वजह से ही मौत के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें लेने लगते हैं, तो कभी सिर्फ किसी चीज को छू लेने की वजह से, तो कभी किसी परफ्यूम को सूंघ लेने की वजह से खत्म हो जाते हैं। दुनिया में जिस जिस तरह की कहानियां रशिया के जहर को लेकर मशहूर हैं, वैसी कहानियां हमको दुनिया की किसी और ताकत के बारे में नजर नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले कुछ दशकों पर ही नजर डाली जाए तो ये बात है 2006 की कि जब एफएसबी मतलब कि रशिया की खुफिया एजेंसी के एक पुराने और सीनियर ऑफिसर का लंदन के एक बहुत ही मशहूर होटल के अंदर कत्ल हो गया था। किसी दौर में रशिया की खुफिया एजेंसी से जुड़े रहने वाले जिस इंसान का यहाँ पर कत्ल हुआ था, इनका नाम था अलेक्जेंडर लिटवेनेको। इनकी जिंदगी पर अगर कुछ नजर डाली जाए तो पता चलता है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इनसे दुश्मनी हो गई थी। लिटवेनेको के जो किसी दौर में खुद भी रशिया की खुफिया एजेंसी के अंदर एक एजेंट हुआ करते थे, बल्कि एक आला अफसर हुआ करते थे। इन्होंने फिर बाद में 1999 के दौर में रशिया के अलग अलग इलाकों में जो बड़े बड़े बम धमाके हुए थे उनके ऊपर एक किताब लिखी थी। वैसे तो उस दौर के इन खास बम धमाकों को हम अपनी एक डिटेल वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, मगर आज अगर मोटे मोटे तौर पर बताएं तो आप ये समझिए कि ये वही बम धमाके थे कि जिनकी वजह से या जिनके बाद ही फिर व्लादिमीर पुतिन के जो कभी रशिया की खुफिया एजेंसी का हिस्सा हुआ करते थे वो एक नेता के तौर पर उभर कर सामने आए थे। बल्कि इन्हीं की वजह से ही पैदा होने वाले हालात की वजह से वो रशिया के पहली बार प्रेसिडेंट भी बने थे। और तो और इन्हीं खतरनाक बम धमाकों को ही फिर रशिया ने अपने पड़ोसी में मौजूद जो एक मुस्लिम रियासत थी मतलब कि चेचनिया, उन पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया था। मतलब इन बम धमाकों को एक्सक्यूज बनाया था और फिर उस छोटी सी मुस्लिम रियासत यानी कि चेचनिया के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। तो अलेक्जेंडर लिटवेनेको ने इन्हीं बम धमाकों के ऊपर ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्लोइंग अप रशिया, जिसके अंदर उन्होंने ये खुलासा किया था कि 1999 के ये जो खतरनाक बम धमाके थे जिसमें बेशुमार आम रशियन लोग मारे गए थे, ये सारे बम धमाके खुद रशिया की खुफिया एजेंसी ने ही करवाए थे, वो भी व्लादिमीर पुतिन की मदद करने के लिए ताकि उनको इलेक्शन जितवाया जा सके। क्योंकि इन सारे बम धमाकों से कुछ महीने पहले तक तो खुद व्लादिमीर पुतिन इसी खुफिया एजेंसी के हेड हुआ करते थे, मगर जैसा कि हमने बताया कि अब 2006 में आकर उनका लंदन के एक मशहूर होटल में
قتل ہو چکا تھا۔ لندن جیسی جگہ پر ان کا قتل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ نیٹو گروپ کو کھلا چیلنج تھا۔ یہ میسج تھا کہ رشیا اپنے خلاف کام کرنے والے کسی بھی بندے کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، چاہے بھلے ہی نیٹو کا کوئی طاقتور دیش اس کو پناہ بھی دے دے۔ دوسری طرف وہ یوکے کہ جہاں پر ان کا قتل ہوا تھا، اس کے لیے ان کے قتل سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ان کو پولونیم 210 کے ذریعے سے ختم کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ایک ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ہے کہ جس کو شروع میں ایٹم بم وغیرہ میں استعمال کیا جاتا تھا، مطلب ایٹمی تباہی پھیلانے والے جو ہتھیار ہیں یہ ان کا ایک پارٹ ہوا کرتا تھا۔ اسی کی ہی ایک بوند، یا یہ کہیے کہ ایک بوند سے بھی کم مقدار چائے میں ڈال کر الیگزینڈر کو ختم کیا گیا تھا۔ یوکے کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ تھا یہ اتنی بڑی مقدار میں خفیہ طور پر رشیا سے یوکے ٹرانسفر کر لیا گیا تھا کہ جتنی مقدار سے وہاں پر ہزاروں لوگوں کا قتل کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ رشیا کے اندر بھی اس کو اس لیبارٹری کے اندر تیار کیا گیا تھا کہ جس خاص لیبارٹری میں کولڈ وار کے پیریڈ میں نیوکلیئر ہتھیار تیار کیے جاتے تھے۔ ساتھیوں، یہ جو زہر ہے یہ دنیا کے سب سے مہنگے زہروں میں سے تو ایک ہے ہی، اس کے علاوہ یہ ان میں بھی شامل ہے کہ جس زہر کو ڈیٹیکٹ کرنا، مطلب جس کا پتہ لگانا حد سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ کبھی بھی آسانی کے ساتھ کسی بھی طرح کی جانچ میں پکڑ میں آتا ہی نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کو یا باقی لوگوں کو یہی لگتا رہتا ہے کہ پیٹ کی کوئی بیماری ہے، پیٹ درد ہے یا اس طرح کا کوئی دوسرا معاملہ ہے، اور بس اگلے کچھ لمحوں تک ڈاکٹر یہی سوچتا رہتا ہے جب تک بندے کی موت ہو جاتی ہے۔ خود الیگزینڈر بھی شروع میں ڈاکٹر کے پاس پیٹ کی وجہ سے ہی گئے تھے، مگر ڈاکٹر جب لمبے وقت تک پتہ لگا ہی نہیں سکا کہ پرابلم کیا ہے، پیٹ میں آخر کیا ہوا ہے، تب جا کر خود الیگزینڈر کو ہی شک ہوا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے رشیا کے ایک بڑے جاسوس ہوا کرتے تھے، مگر اب کیونکہ وہ یہاں آ چکے ہیں، مطلب رشیا کی نظر میں باغی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے لمبے وقت سے لندن کے اندر پناہ لے رکھی ہے، تو لہٰذا الیگزینڈر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر کو اس پہلو سے بھی جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ بس اس کے بعد ہی ان کا پھر دوسری طریقے سے علاج شروع ہوا، جس علاج کے اندر یوکے کا پورا سسٹم، یوکے کی پوری اسٹیبلشمنٹ، ایون نیوکلیئر سے جڑے ہوئے جو ایکسپرٹس تھے وہ تک انوالو ہو گئے، اور اس کے بعد ہی وہ کہانی باہر آئی کہ جس کو آج دنیا جانتی ہے۔ الیگزینڈر لیٹوینیکو کی تو اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی بڑے ہی درد کے حالت میں کراہتے ہوئے موت ہو گئی تھی، مگر ہاں یوکے کا پورا سسٹم، یوکے کی خفیہ ایجنسی اس کیس کو سالو کرنے میں ضرور لگ گئی تھی۔ ان کو اس پوری گتھی کو سلجھانے میں لگ بھگ اگلے 10 سال کا وقت لگا تھا، اور جب یہ پورا معاملہ کھل کر سامنے آیا تھا کہ آخر یہ زہر کیسا تھا، کیسے بنا تھا، رشیا نے اپنے دیش سے اس کو یہاں تک کیسے پہنچایا، کہاں سے یہ گزرا تھا، تو یوکے اور امریکہ جیسی تمام طاقتوں کے ہی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن ساتھیوں، ابھی یہ معاملہ پوری طریقے سے پرانا ہو پاتا اس سے پہلے ہی 2018 میں ایک بار پھر سے اسی طرح کا ہی کیس سامنے آ گیا۔ اس بار بھی روس کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن نے اپنے ہی ایک پرانے جاسوس سرجی اسکریپل اور ان کی بیٹی کو لندن کے اندر زہر کے ذریعے سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو زہر تھا جو ان دونوں کو دیا گیا تھا، یہ نہ صرف بہت زیادہ خطرناک تھا بلکہ کافی ماڈرن بھی تھا۔ ویسے تو روس کے جاسوس ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ یہ زہر دینے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ یہ دونوں لوگ اگلے کئی ہفتوں تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے تھے اور بہت ہی درد کی حالت میں رہے تھے، مگر پھر بھی ایک خاص طریقے کے ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے ان کی جانوں کو بچا لیا گیا تھا۔ مگر ہاں، پرفیوم کی وہ ایک خاص شیشی کہ جس کے اندر اس کو رشیا کے جاسوسوں کے دوارا ہوٹل تک لایا گیا تھا، اس پرفیوم کو سونگھنے کی وجہ سے ایک عورت ضرور چل بسی تھی، کیونکہ اس عورت نے اس پرفیوم کو اپنے ہاتھ پر لگا کر سونگھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر کچھ وقت کے بعد ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ ساتھیوں، سرجی اور ان کی بیٹی کو یہ جو زہر دیا گیا تھا، اس کو نووی چوک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی زہر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ رشیا کی خفیہ ایجنسی سب سے زیادہ اسی کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا خاص زہر ہے کہ جس کو بھی دیا جاتا ہے فوراً ہی اس کی جو ماس پیشیاں ہوتی ہیں وہ سکڑنے لگتی ہیں، پوری باڈی اندر سے بری طریقے سے ٹوٹنے لگتی ہے، سانس مانو تھم سی جاتی ہے، اور اس کے بعد بندہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر کولیپس کر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد ہی اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ سرجی اسکریپل بھی بالکل اسی حالت میں ہی ایک بینچ پر لیٹے ہوئے ملے تھے، مگر کیونکہ ان کا بہت جلد ہی ایڈوانس لیول پر ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا اور ایک خاص ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے ان کی جان بھی بچ گئی تھی۔ اس کے بعد ہماری لسٹ میں اگلی کہانی
एलेक्सी नावल्नी की है, जो दरअसल रशिया के एक अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, बल्कि ये कहिए कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनके कट्टर विरोधी हुआ करते थे। 2020 में जब ये एक बार मॉस्को के लिए फ्लाइट ले रहे थे तो प्लेन के अंदर ही अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई थी। चंद सेकंड्स में तबीयत इस तरह से खराब हुई थी कि ये उस प्लेन के अंदर ही पागलों की तरह चीखने लगे थे। हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि फौरन ही प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। वहां पर इनका इलाज शुरू करवाया गया। फिर कुछ वक्त के बाद ही इनकी फैमिली और इनके सपोर्टर्स के दबाव की वजह से इनको इलाज के लिए रशिया से जर्मनी ले जाया गया, क्योंकि इनकी फैमिली या सपोर्टर्स को रशिया के अंदर इनके इलाज पर भरोसा नहीं था। और वहां जाकर वही हुआ कि जिसका इन लोगों को डर सता रहा था। मतलब कुछ वक्त के बाद ही जर्मनी, स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों की लैब्स के अंदर ये कंफर्म किया गया कि इनकी बॉडी में जहर के संकेत मिले हैं। हमेशा की तरह रशिया ने अपने ऊपर लगने वाले इन तमाम इल्जामों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। कुछ वक्त के बाद तो ये भी खुलासा हो गया कि एलेक्सी को जो जहर दिया गया था वो उनके अंडरवेयर के जरिए से दिया गया था। मतलब जो उनका नेकर था उस पर लगाया गया होगा या फिर कुछ और किया गया होगा, जिससे फिर हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने वो अंडरवेयर पहना कुछ वक्त के बाद ही फ्लाइट के अंदर ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हालांकि उनकी जान तो बच गई थी और फिर कुछ वक्त के बाद ही वो यूरोप से रशिया वापस भी आ गए थे। रशिया वापस आते ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था और अलग अलग इल्जामों में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई थी। अगले एक लंबे वक्त तक वो जेल में रहे, मगर फिर 2024 में अचानक से जेल के अंदर ही उनकी मौत हो गई थी। एक बार फिर से उनकी फैमिली, उनके सपोर्टर्स, उनके दोस्तों की तरफ से रशिया के ऊपर यही इल्जाम लगाया गया कि व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर एलेक्सी को जहर दिया गया था और उस जहर की वजह से ही एलेक्सी की अचानक से मौत हुई है। रशिया ने एक बार फिर से इन तमाम इल्जामों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही एक बार फिर से वही हुआ कि कुछ नई रिपोर्ट्स आई जिनमें ये दावा किया गया कि हाँ, एलेक्सी को जहर ही दिया गया था, उनकी मौत जहर से ही हुई थी। और ये जो जहर था ये बड़ा ही यूनिक था। ये एक ऐसा जहर था जो खतरनाक मेंढकों के जरिए से बनाया जाता है, और वो भी उन मेंढकों के जरिए से कि जो साउथ अमेरिका के इलाके में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये तो रशिया के अलग अलग खतरनाक जहरों से जुड़ी हुई चंद कहानियां हैं, वरना इस तरह की कहानियों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। बाकी आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।